आमी आयज स्क्रॅपयार्डा जी कुर्टी खांडेपर पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान येता ती आमी आयज इन्स्पेक्ट केल्ली। मेन म्हटल्यार हो मुद्दो फाटले 2-3 ग्रामसभा सगळ्या ग्रामस्थांनी तेचेर कन्सर्न काडलेलो आनी एवरी टायम ग्रामसभेक ह्या इश्यूचेर डिस्कशन जाता। तशेंच पळोवंक गेल्यार फाटले 2-3 म्हयन्या पयलीं 1-2 स्क्रॅपयार्डांनी उजोवूय पेटलो। त्या खातीर आमी फाटल्या म्हाज्या टर्नओवरासून ही प्रोसेस चालू केल्ली आनी जे स्क्रॅपयार्ड फोंड्या कुर्टी खांडेपर पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान येता तांकां आमी आयडेंटिफाय केल्या, तांकां आमी नोटीसी धाडलेल्यो आनी आयज आमी ऑफिशियल इन्स्पेक्शन अंडर आमचो जो प्रेझेंट सरपंच आसा बाब अभिजीत गावडे तेज्या अंडर आमी आयज ऑफिशियल इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। म्हाज्या वांगडा आमगेले सेक्रेटरी बाब सचिन नायकूय आसा। आमी एंटायर स्क्रॅपयार्डां ऑब्जर्व केल्या। पळोवंक गेल्यार ही जी स्क्रॅपयार्डां आसा अनसेफ कंडिशनान कारबार चालू आसा तेंगेलो। आमी इवन इतकें नोटीस केलें की जे बेजीक कन्सर्न आसता लायक फायर एक्सटिंग्विशर्स हे खंयच प्रेझेंट ना। आमी जाल्यार खंयच आयडेंटिफाय केल्ले गेले ना। फाटल्या दिसांनी जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना समज हे आशिल्ले जाल्यार लोकांक हितूंतून खूब धोकादायक आसा, इलिगल एक्टिविटीजूय जावंक शकता। ह्या संदर्भान आमी एंटायर हो जे स्क्रॅपयार्ड आसा तांकां आमी आयज इन्स्पेक्ट केल्या। थोडे जशें सरपंचान म्हटल्यार थोडे स्क्रॅपयार्ड आसा तेंचेर ऑलरेडी केस चालू आसा आनी डेप्युटी कलेक्टरान एडिशनल डायरेक्टरान त्यो केसीस चालू आसा। म्हाजे मेन मुद्दो आनी ह्या मिडिया थ्रू गव्हर्मेंटाकूय एक सुचोवणी जावं एक सजेशन कशें आसा की जेन्ना कुर्टी खांडेपर पंचायत तशेंच इतर गोंय वाठारांतल्यो ज्यो पंचायती आसा अशें इलिगल जेन्ना कसली मॅटर घेवन वयता आनी आमी तेंचेर एक्शन करूंक वयता जाल्यार खंय ना जाल्यार खंय हे लोक गव्हर्मेंटाक अप्रोच जाता आनी ते स्टे हाडटा, जेणे करून पंचायतीचो जो हें आसा पळय एक अकावंटेबिलिटी आसा ती खंय ना जाल्यार खंय पॉज जावन उरता आनी जे आमी प्रोसेस करूंक सोदता तो प्रोसेस एक जाग्यार येवन थारावता जो पर्यंत ते फायनल वर्डिक्ट आयना। पंचायती एरियाच्या जितली इलिगल स्क्रॅपां आमी आयडेंटिफाय केल्ली तेंचे आमी इन्स्पेक्शन घेतला आनी स्क्रॅपां आयिल्ली पळय ती आमची फूल लोकलिटीन आशिल्ली तेंचे आमी पंचनामा केला आनी कितें कायदेशीर कारवाय आसा आमी तेंचेर केला। नोटीस काडलेली तांकां पयलीं? नोटीस काडली तांकां पयलीं। टोटल कितली? टोटल 7 स्क्रॅपयार्ड। सो रिजल्ट कितें मेळ्ळा तुका आतां त्या हाजेर तूं इन्स्पेक्शन करून? ना ती रिजल्ट म्हणजे स्क्रॅपां सामकी वर्स्ट कंडिशन आशिल्ली, लोकलिटीन आशिल्ली, ती सामकी डेंजरस हें आसा, डेंजरस स्थिती आसा। पण थोडे म्हणटा कोर्ट मॅटर आसा त्या संदर्भान कितें विचार केला तुमी? ना ती कोर्ट मॅटर ऑर्डरीक आसा ती रोखडीच जाली म्हणटा एक्शन डेमोलिशन। फाटल्या तेंपाक सिटीन एक आशिल्ले स्क्रॅपयार्डाक उज लागलेलो ते बी आसा, ते बी कोर्ट मॅटर आसा। तुमकां इन्स्पेक्शनाक इलिगल एक्टिविटीज कितें दिसल्या भितर? इल्ले खूब आसा ते म्हणजे बॉटल्स आनी गाडयांचे पार्ट्स बी खूब हार्मफूल आसा ते। सो यू वील टेक द नेसेसरी एक्शन? आमी एक्शन घेतलेच।